Berikutnya, Stadium Kaca. Next station, Stadium Kaca. Anda akan tiba di Stadium Kaca. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Anda akan tiba di Taman Suntex. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Taman Suntex. Exit to the right door. Anda akan tiba di Sri Raya. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Sri Raya. Exit to the left door. Pakai frekuensi tak mesti nak pakai facial mask, penjelasan sosial. Anda akan tiba di Batu 11 Ceras. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Batu 11 Ceras. Exit to the left door. Konti na lang. Wala kayo masyadong tao kasi lockdown na, pangatlong lockdown na dito. Oh my God, kailan kaya matatapos tong COVID?
Stesen berikutnya, Batu 11 Ceras. Next station, Batu 11 Ceras. Anda akan tiba di Bukit Dukung. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Bukit Dukung. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Bukit Dukung. Next station, Bukit Dukung. Masyadong traffic kasi lockdown na naman dito. Station ang madaanan ko bago ako makarating doon sa puntahan ko. Anda dikehendaki sentiasa memakai topeng muka semasa berada di stesen dan dalam tren bersama memutuskan rantaian COVID-19. Pangatlong misi. Welcome to MRT Sungai Buloh Kajang Line. Attention! You are required to wear a face mask at all times while at the station and on board the train. Let's break the COVID-19 chain together. Baka masyadong lumalabas kasi Stesen berikutnya, Sungai. Anda akan tiba di Taman Pertama. Pintu di sebelah.
sentiasa. 3 betaling lines. Exit to the right door. Bukas na. Narating na ako. Walang katao-tao talaga, oh. Dito na ako sa last station sa pupuntahan ko. Dati-dati pag walang lockdown, ang ano dito, crowded, maraming tao. Dahil ngayon, lockdown, kaya pakunti-kunti na lang yung tao, yung lumalabas na talagang kailangan, talagang may bibilhin na pagkain o mga importanteng mga bibilihin. Walang katao-tao. Kilowatt meaning yan, palabas. Ng katao-tao, oh. Palabas na ako. Yan, kilowatt exit. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Ito na yung yung lockdown dito sa Malaysia. Mukhang ghost town. Okay, bye. Thank you for watching again.